우리 하나님 말씀 보겠습니다. Слово Божье на сегодня. 마가복음 13장 1절에서 13절 말씀입니다. Читаем отрывок Евангелия от Марка, 13 глава, с 1 по 13 стихи. 1절부터 13절까지 천천히 합독하도록 하겠습니다. Читаем этот отрывок не спеша, все вместе. 예, 시작하겠습니다. 예수께서 성전에서 나가실 때 제자 중 하나가 이르되 선생님이여 보소서 이 돌들이 어떠하며 이 건물들이 어떠하니까 예수께서 이르시되 내가 이 큰 건물들을 보느냐 돌 하나도 우리에 남지 않고 다 무너뜨려지리라 하시니라. 예수께서 감람산에서 성전을 마주대하며 앉으셨을 때 베드로와 야고보와 요한과 안드레가 조용히 묻되 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 모든 일이 이루어지려 할 때 무슨 징조가 있사오리까. 예수께서 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그러하여 많은 사람을 미혹하리라. 난리와 난리의 소문을 들을 때 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 돼 아직 끝이 아니리라. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 지진이 있으며 기근이 있으니 이는 재난의 시작이니라. 너희는 스스로 조심하라. 사람들이 너희를 공의에 넘겨주겠고 너희를 회당에서 매질하겠으며 나로 말미암아 너희가 권력자들과 임금들 앞에 서리니 이는 그들에게 징조가 되려 함이라. 또 복음이 먼저 만국에 전파되어야 할 것이니라. 사람들이 너희를 끌어다가 넘겨줄 때 무슨 말을 할까 미리 염려하지 말고 무엇이든 그때 너희에게 주시는 그 말을 하라. 말하는 이는 너희가 아니요 성령이니라. 형제가 형제를 아버지가 자식을 죽는 데에 내어주며 자식들이 부모를 대적하여 죽게 하리라. 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 받으리라. 13절까지. До 13. 예. 여러분 우리는 지금 예수님의 생애에 대해서 배우고 있습니다. Друзья, мы сейчас рассматриваем жизнеописание нашего Иисуса. 예수님은 2000년 전에 이 땅에 오셨습니다. 2000 лет тому назад Иисус пришел на эту землю. 그분은 창조 때부터 하나님과 함께 계셨던 하나님이십니다. Он истинный Бог, который соучаствовал в сотворении этого мира с Богом Отцом. 그런데 사람의 몸으로 이 땅에 오셨습니다. Но во плоти человеческой пришел на землю. 그분이 오신 목적은 우리를 구원하기 위해서입니다. С той целью, чтобы спасти нас. 하나님으로서 인간을 구원하는 방법이 사람의 몸으로 오는 것이었습니다. Это по Божьему замыслу человек истинный должен был прийти на землю, чтобы спасти нас, людей. 그리고 사람이 지은 죄를 하나님께서 친히 인간의 몸으로서 십자가 밖에 죽으심으로 우리의 죄를 깨끗하게 씻었습니다. И по Божьему требованию, по Его закону, да, вот, придя человеком, Иисус искупил нас вот, и очистил всех от грехов. 그분은 아무 죄도 없습니다. Хотя Он не имеет никакого греха. 아무 죄가 없는 분이 죄 있는 자들을 위해서 대신 죽으신 것입니다. Абсолютно безгрешный, Он умер, да, вот, и вместо грешника. 그래서 그 예수님은 죽으신 후에 사흘 만에 부활하셨습니다. Умерев, Иисус воскрес в третий день 그리고 승천하셨습니다. и вознесся на небо. 그것이 마가복음에 들어있는 내용입니다. Вот таково содержание, да, в Евангелии от Марка. 오늘 본문은 예수님께서 이제 십자가 밖에 죽으시기 전 며칠 전에 있었던 일입니다. То, что описано в этом отрывке, да, произошло за несколько дней до крестного распятия Христа. 성전에서 가르치시고 성전 바깥으로 나오는 중이었습니다. Когда Он, да, вот, учил в храме и выходил из храма. 13장 1절 말씀에 보니까 예수께서 성전에서 나가실 때 한 제자가 질문합니다. В первом стихе сказано, когда Иисус выходил из храма, один из учеников, да, вот спрашивает Его. 1절 말씀 한번 봅시다. Первый стих. 예수님과 제자들이 성전에서 가르치시고 성전 바깥을 나갈 때입니다.
Когда Иисус, да, вот, поучил народ, да, вот, и выходил из храма. 근데 제자 중에 한 사람이 예수님께 질문합니다. И вот один из учеников, да, спрашивает Иисуса: 예수님, 여기 있는 엄청난 돌을 보십시오. 성전의 건물들을, 이 엄청난 건물들을 보십시오. 라고 묻습니다. Учитель, посмотри, какие камни, какие здания здесь. 갈릴리에서 온 손사람들입니다. Ну, они, видимо, галилеяне, да, вот, деревенские. 뭐 보르나이스크, 와르쉐프, 또 뭐 그런 오화 이런 데서 사람들이 온 것입니다. Ну, люди, конечно, здесь собрались отовсюду, вот, как мы говорим обычно, из периферии. 유주르사리는 엄청난 큰 건물이 있는 것입니다. Вот, и в Южно-Сахалинске много, да, вот, огромных зданий. 그래서 예수님께서는 성전의 그 엄청난 돌 그리고 건물들을 그 제자가 예수님께 물어본 것입니다. Вот, увидев такое, да, вот прямо восхищенный ученик спрашивает Иисуса. 여러분 큰 돌이 우리 교회만한 돌도 있었습니다. Такие были камни, да, знаете, крупногабаритные, массивные, прямо как с создания нашей церкви. 그래서 놀라서 그렇게 얘기를 하니까 그때 예수님께서 답하신 말이 2절입니다. И вот что отвечает Иисус во втором стихе. 이 큰 건물들을, 이 돌들은 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너지리라 말씀합니다. Все эти здания, все эти камни, да, вот они разрушатся, вот, и не останется здесь камня на камне. 제자는 놀라서 이 건물들을 놀라서 얘기하는데 예수님은 무너질 거라 얘기하는 것입니다. Ученик, да, прямо, знаете, восхищенно говорит об этих зданиях, а Иисус отвечает, что они разрушатся. 여러분 마가복음 11장 12장에도 계속 성전에 있는 대제사장과 서기관과 장로들과 다투었습니다. И в 11 главе мы проходили, да, постоянно были вот уловления со стороны, да, вот этих религиозных вождей, вот первосвященников, книжников, саддукеев, вот Иисуса. 교회가 기도하는 집인데 기도하는 곳이 아니라 장사하는 도둑의 소굴로 만들었던 것입니다. Дело в том, что вот, люди, вот эти, под их, как говорится, с их разрешения превратили храм, да, вот, в торговый дом. 그래서 성전은 파괴되어야 된다라고 말하는 것입니다. И поэтому Иисус здесь говорит, что храм будет разрушен. 유대인들의 종교 중심지였던 성전은 무너지고 이제 예수 그리스도께서 참 성전 되시겠다는 말씀인 것입니다. Здесь Иисус говорит о том, что храм, да, вот это здание, да, которое для иудеев было, знаете, религиозным просто центром, он должен разрушиться. Почему? Потому что будет восстановиться, утвердиться храм живой, Иисус Христос. 예루살렘에 있는 성전은 유대인들만의 성전이었습니다. Вот Иерусалимский храм был только для тех, которые жили в Иерусалиме. 이제 예수 그리스도의 참 성전은 온 인류의 성전인 것입니다. А истинный, да, вот храм Иисус Христос, он будет храмом, да, всех народов, всего человечества. 여러분 3절에서 이제 예수님께서 성전에서 나와서 성전 맞은편의 감람산에 앉아 계십니다. И так, как сказано третьим, Иисус сел, да, вот на горе Елеонской, напротив храма. 거기에서 베드로와 야고보와 요한과 안드레가 예수님께 조용히 묻습니다. И там, да, две пары, как говорится, братьев, да, вот Петр, Яков и Андрей, и вот Иоанн спрашивают Иисуса. 예수님, 어느 때에 이런 일이 일어나겠습니까? 무슨 징조가 있습니까? 묻습니다. Скажи, Иисус, а когда это все произойдет, и какие будут, да, вот, предвестники или признаки? 제자들은 지금 성전이 무너진다는 말에 놀랐습니다. Ученики, конечно, да, вот потрясены были от такого сообщения, что храм этот разрушится. 그래서 언제 그런 일이 일어나겠고 그 일어날 때쯤에 어떠한 징조가 있는지를 물어본 것입니다. Вот почему они спрашивают, когда это произойдет, и вообще какие, да, будут, да, вот, признаки. 예수님께서는 먼저 5절부터 13절까지 무슨 현상들이 일어날 것인지를 얘기합니다. И вот Иисус отвечает им с 5 по 13, да, вот, какие будут, да, вот, знамения и признаки. 성전의 파괴가 일어날 때 도대체 무슨 현상들이 일어날 것인지를 묻는 것입니다.
вот, разрушение, да, вот, разрушению храма такого, да, что будет предшествовать. 여러분 8절 말씀 우리 함께 읽겠습니다. Читаем 8 стих вместе. Ибо восстанет народ на народ. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하며 일어나겠고 곳곳에 지진이 있으며 기근이 있으니 이는 재난의 시작이라. 어떠한 현상이 일어난다는 것입니까? Смотрите, какие, да, вот признаки перечислены Иисусом. 민족과 민족이 싸운다는 겁니다. Вот, народ на народ пойдет войною. 전쟁이 일어난다는 얘기겠죠. Да, речь идет о войнах. 여러분 그 예수님이 돌아가시고 나서 몇 년이 안 돼서 파르티아 전쟁들이 일어났습니다. Вот, после да, вот, вознесения Иисуса, через несколько лет вот, случилась да, война. 예수님께서 AD 30년경에 십자가 박혀 죽으셨습니다. Иисус был распят и умер вот, в 30 году нашей эры. 또 36년, 37년에는 헤롯 안티파스와 나바테아 왕이 서로 전쟁했습니다. И вот, позже, да, вот, через несколько лет началась война, вот, зажженная Иродом Антипой. 그리고 서로 전쟁들이 곳곳에서 일어났습니다. И вообще, да, вот было много войн по местам. 또한 지진들이 여러 차례가 있었습니다. Кроме того, да, и были землетрясения. 팔레스타인들의 지진이 일어났습니다. Вот на палестинской земле, да, вот были землетрясения. 67년도에는 예루살렘의 지진이 있었습니다. Вот в 67 году вот землетрясение произошло в Иерусалиме. 사도행전을 보면 빌립보 감옥에서 바울이 나온 사건을 여러분 기억하십니까? Помните, да, вот описанное событие в деяниях, как Филиппа, когда Павел был в тюрьме, как потрясло с основания земли. 빌립보에서도 지진이 일어났습니다. Да, и в Филиппах тоже произошло землетрясение. 소아시아 지금의 터키 지역에서도 지진이 61년도에 일어났습니다. И в 61 году нашей эры, да, вот в Турции нынешней, тоже вот, Средней Азии. 여러분 폼페이 사건을 아십니까? Друзья, помните событие Помпейское? AD 62년경에 화산이 폭발하고 지진이 일어났습니다. Вот, в 62 году нашей эры, вот вследствие извержения вулкана Везувия, да, вот, было вообще мощнейшее землетрясение. 뿐만 아니라 기근도 있었습니다. Кроме того, были, конечно, и засухи, и голод. AD 36년경에 클라우디오 황제 당시에 엄청난 기근으로 예루살렘에 엄청난 기근이 왔습니다. В 36 году, да, при императоре Клаудия, да, была сильная, да, вот засуха и голод. 이 8절에 나타나는 전쟁과 그리고 지진과 기근의 사건들이 30년대부터 60년대까지 약 30년 동안 이런 일이 벌어졌습니다. Вот эти события, да, описанные в 8 стихе, да, вот войны, землетрясения, да, вот глады, смятения, моры, болезни, они, начиная с 36 года, длились до 70-го года. 예수님은 예언을 하고 십자가에서 죽으시고 승천하셨습니다. Вот такое, да, пророчество совершил, можно сказать, Иисус наш, да, вот затем Он в свое время совершил вот, заместительную жертву на кресте и умер. 하지만 그러한 재난이 시작되고 나서 나중에 성전이 파괴될 것임을 예언한 것입니다. Вот после таких событий будет разрушение храма. Об этом вот предсказал Иисус. 이러한 것이 일어날 때 이것은 재난의 시작이라는 것입니다. И также подчеркнул, что это только начало, да, вот, глубоко вот такого исключительного, знаете, вот исключительного бедствия. 여러분 성경 13장 14절 말씀 한번 성경으로 찾아보시기 바랍니다. 13 и 14 стихи. 여러분 성경 한번 찾아보십시오. 그러한 현상들이 일어났었습니다. 여기 PPT에는 없습니다. Вот. На экране нет? 성경에 보면 멸망에 가증한 것이 서지 못할 곳에 선 것을 보거든 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망하라고 말합니다. Вот здесь сказано, да, вот, когда вы увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, да, вот, стоящую, где не должно, читающий да разумеет, тогда находящийся в Иудее
бегут в горы. 여러분 Бегут в горы. 13장 14절 함께 읽겠습니다. Давайте прочитаем 13 и 14 вместе. «И будете мне ненавидимы всеми за имя мое, претерпев же до конца спасется. Когда же вы увидите мерзость запустения, вечными пророком Даниилом, стоящими где не должно, читающие да разумеют, тогда ожидавшиеся иудеи да бегут в горы». 재난의 성전 파괴가 일어나기 전에 전쟁과 기근과 지진이 있을 거라고 И 말했습니다. как до разрушения храма Иерусалимского будут моры, глады, землетрясения и войны. 이것은 재난의 시작입니다. Это начало бедствия. 이때는 도망할 때가 아닙니다. Здесь, как говорится, не до бедства. 오랜 기간 동안 이 재난이 일어났기 때문입니다. Почему? Потому что это бедствие будет длиться долгое время. 약 30년 동안 그러한 재난들이 일어났습니다. Вот на протяжении 30 лет были такие бедствия. 하지만 징조가 있으면 도망하라고 말합니다. Но Иисус говорит, когда вы увидите знамение, то бегите. 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 산으로 도망하라고 말하는 것입니다. Вот смотрите, если вы увидите мерзость запустения, то бегите в горы. 그걸로 인하여서 목숨 걸지 말라고 말합니다. Не дай Бог из-за этого лишитесь жизни, говорит Иисус. 그렇게 해서 모든 육체가 구원을 받으라고 말합니다. Таким образом, чтобы всякая плоть получила спасение. 하지만 그 오랜 기간 동안 재난들이 일어날 때에 도망하지 말아야 될 때가 있습니다. Но есть такой период, что ли, когда не стоит бежать, во время таких бедствий. 여러분 9절 말씀 한번 бо겠습니다. Давайте прочитаем 9. «Но вы смотрите за собою, ибо вам будут предавать судилища и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня, для свидетельства перед ними». 여러분 재난이 30년 동안 일어납니다. Итак, на протяжении 30 лет происходили бедствия. 그리고 최종적으로 성전 파괴는 AD 70년경에 일어납니다. А разрушение храма произошло в 70 году нашей эры. 그 30년 동안 도망하지 말고 모든 너희들이 조심하고 주의 복음을 전하라고 말하는 것입니다. Вот мы прочитали, Иисус говорит, что вы не бежали, в этот период, а были осторожны, бдительны и еще благовествовали. 10절 말씀도 같이 읽겠습니다. И 10 читаем. 복음이 먼저 만국에 전파되어야 할 것입니다. 성전이 파괴되기 전에 복음이 만국에 전파되어야 한다 말합니다. До разрушения храма Иерусалимского должно быть проповедано Евангелие по всему месту. 그때는 도망할 때가 아닙니다. Это не время бегства. 도망할 때는 언제입니까? А когда Иисус говорит, надо бежать? 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보고는 그때서 산으로 도망하라는 것입니다. Вот такое выражение, очень, можно сказать, для нас странное. Когда увидите мерзость запустения, тогда бегите в горы. 14. 그래서 AD 70년경에 많은 사람들이 도망하였습니다. Да, до 70 года многие убежали. 이스라엘 백성들과 로마가 전쟁이 일어난 것이 66년부터 72년도까지, 73년도까지입니다. Между Римом и Израилем, длилась война с 63 года по 69. AD 70년경에 성전은 파괴됐지만 66년도부터 73년도의 전쟁입니다. В 70 году был разрушен храм Иерусалимский, но война-то раньше произошла, с 63 по 69. 이때 110만 명이 죽습니다. Тогда 11 Бекшиман. 110만. Это 1 100 000 человек были истреблены. 이 전쟁에 유대인들이 110만 명이 죽습니다. В этой войне погибло иудеев, 1 100 000. 그리고 10만 명 정도가 사로잡혀 갑니다. И 100 000, где-то около 100 000 человек были пленены.
이때는 산으로 요단강 동편으로 도망가라는 것이었습니다. Вот именно в этот период, говорит Иисус, да, надо бежать, да, вот, как говорится, в восточную сторону, в сторону реки Иордан. 그래서 너의 육체를 보호하라고 말합니다. И таким образом, чтобы они могли, как говорится, защитить себя. 하지만 주님의 복음을 전하는 것에 대해서는 어떻게 하라고 말씀하십니까? А в отношении, да, благовестия, и вот что говорит Господь? 복음이 먼저 모든 만국에 전파되어야 한다라고 말하고 있는 것입니다. Прежде должно быть проповедано, да, Евангелие, да, всем народам, говорит. 많은 사람들이 복음을 증거하다 공회로 잡혀갑니다. Да, многие, да, вот во время благовествования, да, были арестованы. 회당에 잡혀갑니다. В синагогах. 그리고 권력자들과 임금들 앞에서 설 것이라고 말합니다. И они предстанут, да, вот перед царями и правителями. 이 9절 말씀은 많은 제자들 예수님이 죽고 나서 그렇게 행하였습니다. Да, вот слова из 9 стиха, да, вот они, можно сказать, осуществились, да, вот позже. 사도행전 보니까 바울이 베스도 총독과 많은 총독들 앞에서 자기를 변호하면서 복음을 증거했습니다. В Деяниях мы знаем, да, вот Павел стоял, да, перед правителями, да, вот перед Фестом, перед Агриппой, да, вот и благовествовал и отстаивал, да, Божью истину. 아그리파 왕 앞에서 복음을 증거했습니다. Он свидетельствовал в Евангелии, говорил перед царем Агриппой. 그래서 성전이 파기 전까지 복음을 증거했습니다. И таким образом, как сказано здесь, да, вот до разрушения храма, действительно, благовествование Евангелия, да, вот шло интенсивно. 여러분 12절, 13절 말씀을 함께 읽겠습니다. Читаем 12 и 13 стихи. 같이 읽겠습니다. 형제들아, 형제가 형제를, 아버지가 자식을 죽이는 데 내주며 자식들이 부모를 대적하여 죽게 하리라. 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 할 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 받으리라. Имя мое, претерпевший до конца спасется. 성전 파괴는 있을지언더라도 복음을 증거하는 일을 생명 걸고 하라고 말하고 있습니다. Да, вот храм, да, в свое время разрушится. Ваше же дело, да, вот полагая своей жизни, да, вот благовествовать, говорит Иисус. 13절 말씀에 보면 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 받을 것이라고 말합니다. И в 13 будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется. 여러분 예수의 이름으로 말미암아 미움을 받는다면 하나님께서 반드시 구원하겠다고 약속합니다. Да, если мы будем ненавидимы за имя Иисуса Христа, то, да, вот Господь Бог, да, вот обещает, да, вот спасение до конца. Это доказательство реальности нашего спасения, можно сказать. 비록 육신이 죽을지어정, Пусть плоть наша, да, умрет. 비록 그 육신이 죽는다 할지라도 그 영혼을 구원하겠다고 약속하십니다. А дух наш и душа наша будет жива, говорит Господь. 하지만 14절에서는 도망하라고 말합니다. И вот в 14 же Бог говорит, да, вот, чтобы бежали в горы, 육신을 보호하라고 말합니다. вот, то есть защитили себя, свою плоть. 그리고 땅끝까지 이르러 복음을 계속적으로 증거해야 되기 때문에 불필요한 전쟁을 하지 말라고 말합니다. Не стоит, как говорится, знаете, вот ввязываться, да, в бессмысленную войну. Вот. Почему? Потому что нужны для того, чтобы в крае земли была евангелизация. 여러분 성경 30절 말씀, 31절 말씀 우리 함께 읽겠습니다. Давайте прочитаем в конце 30 по 31. 내가 진실로 너에게 말하노니 이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 일어나리라. 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라. 이 세대가 가기 전에 이 말씀, 예수님께서 하신 말씀이 이루어질 것이라고 예언합니다. Иисус подчеркивает, что не пройдет род сей, да, вот, но слово это сбудется. 예수님이 죽으시고 부활 승천한 다음에 한 세대 약 30여 년이 지나고 나서 예루살렘 성전은 파괴된 것입니다. После воскресения и вознесения на небо Иисуса, да, вот, спустя где-то 30 лет, да, вот около, в 70 году вот, разрушается храм Иерусалимский. 예수님께서 하신 말씀은 내 말은 없어지지 아니하리라 말합니다. Иисус ясно говорит, да, вот, все, что Он говорит, да, вот, сбудется, не придет.
예수님께서 성전이 파괴될 것이라고 예언했습니다. Иисус пророчествовал о разрушении храма. 예수님이 돌아가시고 나서 역사를 보니까 진짜로 파괴되었습니다. Вот. И действительно, такое событие произошло в истории. 110만 명이 죽었습니다. И были истреблены вот, 1,100,000. 하나님의 말씀은 이루어집니다. Вот так вот сбывается, да, вот всякое слово Бога. 예수님의 말씀 반드시 이루어집니다. Непременно, да, вот исполняется слово Иисуса. 아멘. 그렇다면 32절에 예수님이 한 가지 더 말씀합니다. Далее, в 32-м Иисус еще говорит об одном очень важном. 이번엔 성전 파괴하고 상관없는 말씀입니다. Это слово, как вы знаете, не имеет связи с разрушением храма. 우리 32절 말씀을 함께 읽겠습니다. Давайте читать 32-й. 그러나 그 날과 그때는 아무도 모르나니 하늘에 있는 천사들도 아들도 모르고 아버지만 아느니라. Отец. 앞에는 성전과 관련된 얘기입니다. Итак, до этого он говорил, да, вот о разрушении храма. 하지만 32절부터 37절은 주님의 재림과 관련된 일입니다. А вот уже с 32 по 37 стихи этот отрывок посвящен, знаете, вот второму пришествию Иисуса. 그 날과 그때 예수님의 재림은 아무도 모른다고 말합니다. Ясно говорит, что никто не знает ни часа того, ни дня того. 하늘에 있는 천사도 모릅니다. И даже ангелы небесные. 예수님인 아들이신 예수님도 모릅니다. Даже Иисус, да, вот Сын Божий. 누구만 아십니까? И знает кто? Только Бог 하나님 Отец. 아버지만 압니다. Бог Отец. 따라서 지구의 종말, 재림은 하나님 아버지만 아는 것입니다. Стало быть, да, вот только Богу Отцу, да, вот известно окончание этого мира. 그래서 우리가 그 종말을 어떻게 준비합니까? Нам же как следует готовиться к этой кончине? 우리 33절 말씀을 읽겠습니다. Прочитаем 33. 주의하라 깨어있으라 그때 언제인지 알지 못함이라. Знаете, когда наступит это время? 주의하고 깨어있으라고 말합니다. Господь советует, чтобы мы, да, вот бодрствовали и трезвились. 여러분 35절 말씀도 같이 읽겠습니다. 35 также читаем. 그러므로 깨어있으라 집주인이 언제 올는지 혹 저물 때일는지 밤중일는지 다굴 때일는지 새벽일진지 너희가 알지 못합니다. 여러분 언제 주님이 오실지 모른다고 말하고 있습니다. Да, ясно сказано Иисусом, что никто не знает, когда вернется Господин. 따라서 뭐라고 말합니까? Поэтому что он говорит? 깨어있으라고 말합니다. Бодрствуйте. 37절 말씀을 같이 읽겠습니다. 37 читаем. А что вам 깨어있으라 내가 너희에게 하는 이 말은 모든 사람에게 하는 말이니라. 이 말은 누구에게 하는 말입니까? Итак, кому же обращено это слово? Всем. 예수를 믿는 사람이건 예수 믿지 않는 사람이건 모든 사람에게 하는 말이라는 것입니다. И верующим в Иисуса, и неверующим, всем обращено это. 지구의 종말이나 재림은 주님의 재림은 예수 믿는 사람뿐만 아니라 예수 믿지 않는 사람에게도 심판의 날입니다. Потому что второе пришествие Иисуса или кончина своего века, да, вот, конечно, касается не только верующих людей, но и неверующих. 주님의 재림의 날은 누구에게는 구원의 날이요, 누구에게는 심판의 날입니다. И вот второе пришествие Господа, да, обернется для кого-то вот днем спасения, а для кого-то днем суда. 여러분 예수님이 돌아가시면서 이 세대가 지나기 전에 성전은 파괴될 것이라고 말했습니다. Смотрите, Иисус говорит, да, вот, что пока не пройдет род сей, да, храм будет разрушен. 예수님이 돌아가시고 나서 AD 70년에 성전은 정말로 파괴되었습니다. Да, после смерти Иисуса, в самом деле, в 70 году нашей эры было разрушение храма. 예수님의 말씀처럼 그 일이 이루어졌습니다. Да, как сказал Иисус, да, вот, Его слово, да, вот, осуществилось. 천지는 없어지겠지만 예수님의 말씀은 없어지지 않는다고 말씀합니다. Да, вот род сей, да, придет, или мир этот придет, но слово, да, Господа, да, будет вовек. 그런데 예수님께서 한 가지 더 말씀합니다. 주님께서 반드시 재림하시겠다고 말씀합니다. Иисус подчеркивает здесь о том, что состоится Его второе пришествие.
언젠가 반드시 와서 구원할 자를 구원하고 심판할 자를 심판하는 날이 있을 거라고 말씀합니다. Назначенный Богом Отцом день, Он вернется для того, чтобы, да, вот, спасти кого-то, кого надо, и совершить суд. 예수님 말씀이 거짓말입니까? Вот. Что Иисус говорит неправду? 예수님 말씀이 거짓말입니까? Как вы думаете, Он говорит нам неправду? 예수님은 반드시 재림하십니다. Обязательно состоится второе пришествие Иисуса. 예수님은 반드시 오셔서 구원할 자를 구원하시고 심판할 자를 심판하십니다. Он придет, Он вернется непременно и совершится вот этот последний суд. 그럼 우리가 어떻게 해야 합니까? Что же тогда нам следует делать? 32절부터 37절에 깨어있으라 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 3번, 4번을 반복하고 있습니다. Вот в этом последнем отрывке 32 по 37 Иисус аж 4 повторяет, чтобы мы бодрствовали. 주님 오시는 그날까지 거룩하고 흠없는 존재로 우리가 주 앞에 보존되어야 할 줄 믿습니다. Мы должны сохраниться, знаете, чистыми, как говорится, незапятнанными вот, невестами для встречи Иисуса нашего. 주님께서 성적 파괴를 예언하였고 성취되었다면 반드시 주님의 재림도 예언대로 성취될 줄 믿습니다. Иисус говорил да, о разрушении до храма Иерусалимского. Это произошло. Значит, и в Его второе пришествие тоже непременно сбудется. 우리의 일상의 삶에서 거룩하고 흠없는 존재로 살아가야 할 줄 믿습니다. И поэтому мы, верующие, конечно, должны да, вот, блюсти себя вот, и жить благочестивой жизнью, чтобы оставаться чистыми и святыми. 우리가 13절 말씀 한번 다시 보겠습니다. 13 стих снова. 여러분 같이 한번 읽겠습니다. Если читаем, 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람의 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 받으리라. 여러분 예수의 이름으로 살아가시기를 소원합니다. Я желаю, чтобы вы всегда жили во главе нашего Господа Иисуса. 예수의 이름으로 살아가시기를 축원합니다. Да, все делали именем Иисуса Христа. 누가 구원받습니까? Кто спасется? 누가 구원받습니까? Кто спасется? 예수의 이름을 위하여 살아가는 자들이 구원받습니다. Те, которые да, живут да, вот, во имя Иисуса Христа. 그 육신이 죽을지언정 그 영혼이 온전히 구원받는다라고 말씀하고 있습니다. Плоть умрет, но дух его будет вот, спасен. 우리는 언제 죽을 줄 모릅니다. Мы не знаем, когда наступит наша кончина. 태어나는 때는 다 순서가 있습니다. Рождаемся мы по, как говорится, порядку или очереди. 누구는 70년 전, 누구는 80년 전, 누구는 30년 전에 태어나는 순서는 다 있습니다. Кто-то родился 80 лет тому назад, или 70, или же 30 лет тому назад. 하지만 죽는 순서는 정해지지 않았습니다. Но нету, да, вот, как говорится, порядка вот, кончины. 우리가 깨어있을 때입니다. Мы поэтому должны всегда бодрствовать. 우리가 예수의 이름으로 살 때입니다. Вот для нас всегда это время жить во имя Иисуса Христа. 아멘. 이 두 가지를 기억하시기 바랍니다. Запомните это. 어떠한 상황에서도 예수의 이름으로 살아갑시다. Будем жить во имя Иисуса Христа, невзирая ни на какие обстоятельства. 우리 개인의 종말에는 예수님의 재림이 언제인지 우리는 알지 못합니다. Потому что никто из нас не знает, когда произойдет это второе пришествие Иисуса. 우리는 늘 깨어서 거룩하고 흠없는 하나님의 백성으로 살아가시기를 소원합니다. И поэтому наше дело всегда бодрствовать, блюсти себя, чтобы оставаться непорочными и чистыми. 그래서 마지막 날 심판이 아니라 구원에 이르는 우리 모두 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. И пусть последний день, да, вот для нас будет да, днем, да, вот реального спасения. Желаю всем нам. 아멘. 기도하겠습니다. Молитва. 하나님 아버지, 우리가 종말의 이야기를 들었습니다. Господи Боже, мы сегодня говорили о кончине века. 예수님께서는 말씀하신 것을 반드시 이루시는 분인 줄 우리가 알았습니다. Мы знаем, что Ты, Боже Иисус, то, что говоришь, обязательно исполняется. 이제 마지막 때에 살아가는 우리가
예수의 이름으로 살아가는 자들 되게 하여 주옵소서. Боже, помоги нам, живущим в последние времена, чтобы мы всегда, Господи, жили во имя Иисуса Христа. 깨어있으라 깨어있으라 깨어있으라만한 주님의 말씀을 기억하게 하여 주옵소서. Помня о Твоем напутствии, бодрствовать и трезвиться. 주님 오시는 그날까지 복음을 붙잡고 복음을 위해 살아가는 자들 되게 하여 주옵소서. Помня о том, что мы предназначены для благовествования. 그리고 주님이 반드시 재림하신다는 걸 믿고 우리가 복음을 증거하며 깨어 살아가는 자들 되게 하여 주옵소서. И помни о Твоем наказе, быть свидетелями Твоими. Помоги нам всегда быть бодрствованием. 그래서 심판이 아니라 구원에 이르는 자들 되게 하여 주옵소서. И чтобы все до единого достигли реального спасения. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Молимся во имя Иисуса Христа.